Gudoomiyaha ammaanka u qaabilsan dowladda dhexe ismaamulka Mandera Henry Ojako ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray maanta ku sheegay in la mamnuucay ilaa amar dambe shaqada dhagaxyada laga soo saaro buuraha guud ahaan ismaamulka. Henry Ojako ayaa war-saxaafadeedkiisa ku xusay sababta loo mamnuucay shaqada dhagaxyada laga soo saaro buuraha ayaa waxa uu ku tilmaamay sababo amni awgeed. Gudoomiyaha ayaa sheegay in bishii afaraad ee sanadkan 5 qof oo ka shaqeynaysay qodista dhagaxyada lagu dilay deegaanka Buur Aboor ee bariga Mandera. Waxa uu sidoo kale xusay in toddobaadkan 1 qof oo ka shaqeynayay qodista dhagaxyada uu ku dhintay degmada Ceelwaaq. Henry Ojako, gudoomiyaha amniga ismaamulka Mandera, ayaa sidoo kale sheegay in maanta la afduubtay 2 ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya buuraha isla markaana looga shakisan yahay in ay afduubteen Al-Shabaab. Jina naitwa Henry Ojako, ndio County Commissioner Mandera. Kwa niaba ya kamati ya usalama Mandera County, ningependa kutangaza kwamba quarrying activities zote katika Mandera County zimekuwa suspended till further notice kwa sababu ya vile visa ambao tumekuwa tukiona vikitokea mara kwa mara. Tarehe 29 mwezi wa 4 tulikuwa na attack ilikuwa imetokea huko quarry inaitwa Buur Aboor, ambao tulipoteza wa Kenya ambao walikuwa wanafanya kazi huko kwa quarries 5. Halafu siku ya Jumatatu wiki hii tukawa kwamba kuna quarry worker mmoja aliuliwa huko upande wa Elwak. Pamoja na hayo, leo tukapata habari kwamba kuna quarry workers ambao ni non-locals wawili wamekuwa kidnapped na suspected Al-Shabaab operatives. Kwa hivyo na hivyo visa vyote na ile habari ya intelligence tunapokea kwamba hawa wamekuwa wakiulizia juu ya operations ya quarries katika county hii, tumeonelea kama kamati ya kwamba lazima hizo kazi ya kuchimba mawe katika quarries isimamishwe mpaka wakati ule tumetosheka kwamba kamati za usalama za sub counties wakishirikiana na wenye hizo quarries na wafanyikazi wa quarries wameweka mikakati ambayo inafaa kuhakikishia usalama wale ambao wanafanya kazi katika hizo quarries, ndio tuweze kufungua hiyo kazi ya kufanya kujimbaji wa mawe katika quarries. Kwa hivyo hiyo ndio habari tungependa kupea wananchi wetu wa Mandera, kwa sababu tunajali maslahi na maisha ya wafanyikazi wote wa quarries, wawe ni locals ama wawe ni non-locals. Hatutaki mtu yote aumie, tunataka tuhakikishie wote usalama wao. Asante. Si kastaba ha ahaatee, buuraha laga soo saaro dhagaxyada ayaa waxaa inta badan ka shaqeeyo dad ka soo jeedo gobollada kale ee dalka, walow mulkiilayaasha ay yihiin dadka deegaanka. Isku soo wada duubo, shaqaalaha iyo mulkiilayaasha maanta laga mamnuucay shaqadooda ayaan wali wax war ah ka soo saarin war-saxaafadeedka ka soo baxay gudoomiyaha amniga ismaamulka. Cabdiqafaar Cumar Ibraahim, Cabdiqafaar Habi, warbaahinta Star, ismaamulka Mandera.